Lại cộp lắm. Ya, kusog mo lang tawag ko rin. Ano mo ba yung kwarta gisunod? Dito, grabe mo. Ilong dito. Singit si Marvin. Darling. Terlalu dekat peti. Tidak ada. Apa itu mana pelaban? Ini yang plato. Toyo ko. Ah, mau order na ito na may ano sa ipatung guys. Dali ka na mo init. Baka na